what's up? Yeah. Welcome to Dao Biloy Pod. Welcome These to Double O. are 6 Ninth officially episode. 9 gabi 9 na ka episode ba murag di ba? Yeah. Bag-o ra gyapon murag still fresh, still fresh, still learning obviously. One, kalingawan, of course, nga na while gabuhaton gyapon namo among mga responsibilities. By that I mean it's called jobs and making money, mga ginagmay nga mga negosyo sa atong Uncle George diya nga nana siya tulo ka outlet sa kuan Malaybalay. Tulo. Tulo ka Si grocery. 9 episode we're learning sa gakuan mi like ga-share mig mga ideas how to improve obviously audio, lighting. sa quality. Not talk over each other. Kay bisag ako sa while listening to the previous pod, na-annoy gyapon ko like what the hell. Aside from the fact that I just hate my voice. Like my voice sounds annoying. Like imagine like ambot na lang ka sa mga listeners nga unsa ba ka ang tingog ani bataa. So as much as possible, dili I don't want to listen to my pod because I feel awkward. I feel so cringy. Pero while listening to it, kasi ako lang gitanaw ang kuan, man, the quality needs like there's a lot of room for improvement and we both agree. So kani ang microphone, ang mga adjustment, ang mga sa camera, nagipang tungan ako og tissue. No, it's not really professional and it's not really like well thought na kuan. Pero we're trying our best, man. Like muna ni siya, we're really trying our best para dili pod kay nga ang listeners pod makayon pod nga 'di ba kay samo kayo ang audio ay murag sa man ni sila kakuan ba kay aning murag just anyhow kuan lang murag If it willy-nilly. works, it works, Mm. man. Tapos topic namo nganloy magkuan ta kuan dili pa gid kay ngani karon kay kuan gyapon kanang on the go gyapon pero hopefully because we cannot learn like everything at the same time so it takes time and lingaw-lingaw ra man good pero at the same time na we have a little bit of concern for the listeners kay napud baya gyapon naminaw. Shout out to my Yeah. sister. Sorry to my cousins, mga mga tao raman din namo ba. But then again, they put a little bit of effort in like tuning in. So amo na lang kuan nga okay, let's improve kay parang murag dili sa kay sila makuan kay more mga pipila nga mga tao that who cares, about this podcast. So lain man sa kay nga zero listeners, 'di ba? Hopefully naapod na nalingaw pud sila sa quality. 'Di ba, Loy? Yeah. Anyway, nami mga topics karon na I hope basi makarelate Mm. mo about mga deep thinkers or mga Mhm. simple guys, mga na. Yes, sir. So, 'di ba ang quality karon sa kuan ako nang gikuan ng volume hopefully kuan kasi again nami mga topic just random, topic nga among ikuan para pud naay direksyon. Napod say kuan sahay magud mga war ni Iran like one mo po Mi- ko ato nga okay basic interesting but not really like at the end of the day in our a lot of people where I'm from sa Pilipinas, sa Mindanao, sa Camiguin or some other parts of Mindanao. I don't really follow that dude like we don't really care. So kanila mga simple topic lang it's very common pero amo ra ning we try what we can to give us our 2 cents, give us our take, our points of view. So let's get to it, right? Yeah. So the Number title, one. number 10. Number 1. Number one, ako na isugo sa number one. Okay. So, So naipangutanaan ikaw, Loy. we'll go to it. Mm. So the question, ang topic, ato ra ni butang diri sa kwan. The topic is
Nga unsa how do you expand this? So Play. fake, dili siya nga fake like anything in general, like fake bags, unsa Ay, lugar fake fake news, fake news. chismis, and More on fake conspiracy. news. More on fake news ni siya, 'di ba nga Yeah, question? chismis and So conspiracy mga ingana. so ikaw mag-question then I go first para 'di Okay. ba? Fake news, chismis, conspiracy, psychology sa belief, real life examples, 'di ba? Muni siya mga kuan nganong fake news. Motuo sa fake news kay para sa ako bay murag mas daghan mo motuo sa fake news kay not a lot of people is very open-minded to, kana bitong whenever I read something, I don't really like go into conclusion, 'di ba? Like sama sa ako, amot lang sa inyo pero gakuan ko, 'di ba? You balance nga sabi tinuod ani nga kuan. Labaw na sa mga the world we live in nowadays, like AI, tanan, 'di ba? Halos pati ang mga tao, they don't even exist pero ma-create sa AI ang voice, pati imong dagway puwede na gyapon na isipon buhat-buhatan og mga istorya like ikaw gyud, 'di ba? Katong na mga prank, 'di ba, nga ga-kiss sila, mga sigkalalaki pero dili ibuhat ra ito sa AI. So, I think dili ingon nga they don't have an idea, man. That's in the first place. Dili sila kabalo nga fake di ay to. So mo siguro na ang I think o reason nga gatuo sila fake news, but I don't think they're just gullible people. They think it's true. Dili ingon nga oh it's fake, but I'm just gonna force myself to believe in it. Like there's no other way. I need to believe this one, even though I know 110% it's fake. Dili na tao nga ni tuo sa fake news. Do you think that makes any sense, 'di ba? Unya mas kuan pod pag murag mga imposible kay nga mga things like tanaw to si Joe Rogan ug si Keanu Reeves murag nagsumbagay sila sa Mm, sa iyang studio nga grabe ka murag realistic. So ikaw ma-trigger gid ang brain sa something murag weird lang ano mo sumbagay man sila so matanaw gid ang tao. mm, And most of the people nga mga dili siro kay techie karon and doesn't mm, even know about AI or deep fakes. Do you know deep fakes? Doesn't even know mga ingana so ma-link sila, ma-hook sila to be hooked to those mm, kinds of videos sa mga uh, aliens, sa mga may mga kanang mga monsters, mga halas dako. So ang brain siguro ana trigger niya nga kanang murag attractive kay tong weirdest story or weirdest situation dito ta ma-hook, no? Do you think also like naay mga range sa age ana? I think mostly like older people, right? Kanang medyo bag-o ra nakakuan sa technology but dili gid sila kabalo na naanay mga ingana karon ng mga tools like AI Mga 50 that you plus can people, mga ingana, itong mga like dili my kayo mga techie, mom, like my auntie, nga na mga oh, tigulang na mga kuan na, mga "Oh, 60 years old, mga ingana. oh, nakita si kuan man 'to, oh, grabe sa kayong gibo." No, dude, like, it's not even like di siguro sa algorithm nila Loy, sa ilang social media, sometimes 'di ba ma-notice nimo like imong algorithm, So, like ang dali ra mo and ginay mo it's still gina-follow. AI. So puro fake news, puro sad fake news, Uh, fake news yeah, inyong social media. when you pause Mm, to an article na mga bisag hmm, 5 seconds or more, no, the AI sa social media app na imong gina-open, unsa na nga platform, it will automatically has a hint na, mo dining mga things nga interested siya, mo dining mga butang hmm, murag hilig kay sa birahan ta kani, i-feed ta ka. hmm, So, no, ma-overwhelm ka sa kadaghan sa mga kwan. So, you will never know kung ikaw dili lagi ka techie or you're not that kwan sa mga AI. You will never know which is fake from kwan legit. like Ba? wala kay lain nga like ako ga-follow ko sa left and right, 'di ba?
gakuan No, ko nga mo dili lang yun nga one-sided nga kuan kay na kay mga daghan nga mga resources sa imong mga links or like sa mga clips nga gi-follow napod kay at least na comparison nga that's definitely fake like oh, as kita na, no? Not so most dili people. nga I don't know, ha? I don't know, but I think nga ingana ko if I think it's too good to be true, ako din ang i-search. you know what sucks kay the the sucky part of it kay daghan kay tao motuo to the point na dili lang isa ka tao siyempre thousands of people muna siya maka-create og chaos. Okay ra unta kung chika lang pero mahitabo man gud na to the level of ma it can cause panic, di ba? It can cause chaos, this misinformation, which is like a lot of that going on. Like just in recent years from COVID, nagkuha na siya, dugay na kay siya mga misinformation that since ako medyo na-open ko na about sa COVID, nga ingana, like at the end of the day, imagine that man, tanan ta nagpa-vaccine, di ba? And I then don't know, pero ang mga tao nga wala nagpa-vaccine, they're okay. no, They just ako live their life like hate kid nothing ako na sa wrong. una kanang mga Mm. anti-vaxxers. Pero to the point na karon na year, maybe last month Mm. nga or mga basta within 2025 na interview ni Joe ang katong mga namuhat yun ng mga vaccines loy nga niana sila na after nila nagi-trial nga ni effect and ang government nakita na nila nga makakwarta sila moingon pa unta sila nga vaccine nga di nato Mm. i-mass Mm. after pilas mo takod sa imo mo takat Mo nang di tawag like normal natural immunization, di so ba? Na gi-cancel sila. mm, I'm not saying nga anti-vax ko kay syempre na Yeah, mga polio kato mga something nga kuan na prevent gina through vaccination, di ba? so But nasakyan I'm siya loy, also nasakyan. also saying na ang atong lawas naturally can produce like immune system para sa maingana. Like I believe in that. It's just it sucks because I need to get vaccinated for me to travel. No. Mura na siya ang kuan why I need to do like para bisag sa Pilipinas dili ka ka-travel sa CDO, dili ka Yeah. like the point di ka kasakay barko, eroplano to where you wanna go kay And di katong ka mga kuan nila Mm. loy, katong mga nagbuhat yun sa vaccine, the one that created the vaccines, sila ginag-ingon na wala na, it's too late na kuan na mga gobyerno. Pati ang face mask dili man day kayo to need. Grabe It nga was pangwarta sa face mask sa mga government. grabe nga conspiracy to nga which is true. Grabe ang like panapi lang to tanan. Kabalo sila COVID is just a virus. People will get through it. People will survive. Especially health. You just have to be healthy. Kay karon sige man pong COVID still going on. You can just if you ever dili wala siya nawala. And no one dies COVID, anymore. ma-positive gid ka kay bisag Yeah, and no one mag-test dies ka. anymore. Positive sa COVID but it's just like positive like flu. I don't want last time si Kets she just took like medicine like whatever like headache medicine or just like have a long rest pero muna na siya balik-balik man so flu regulation siya nga kuan which is like vaccination is not necessary at all So these pero are the real examples of the fake example news now we're talking taas about. kay ni No? No? taas kay ni siya atong mga kuan daloy we're not gonna go through the whole Nah, list grabe kayo ni kanila kalong we're just number one no, pagali ni this is atong just a topic. sample of fake news nga grabe. Mm. So government inspired fake newses kay katong mga Mm. businessmen and mga tycoons sila may naka-benefit sa mga ingana importing, exporting of alcohols, mga shits. No? Di ba? So at So least mamor na siya kanang just to summarize I guess. no? Taas kay ni is a broad topic. We can go on and on. I don't have much knowledge about this one pero No. based on lang sa observation, di ba na sa man bullshit. Just being open-minded like No. mura na akong take
fake news nga. It's just misinformation is happening all the time on your screen. Ang Yeah. sabuan, atua. So our take, Take things into uh, consideration. Like before you just, come to a conclusion nga, nothing is what it seems, di ba? Nothing is what it seems. So, so topic number 2, no? mhm. What's your take about this, man? Do you have, Sa ikaw gibasa. no? Mas importante din. ba ang money kaysa respect, or the other way around, respect is more important than money? Pobre siya pero respetado, or respectful or respected. Kwartahan siya pero wa siya batasan. Unsay mga personal experience mo about this topic, man? Do you have one? Mas okay kina siya ang dato kang walay batasan, bay. Sa imo, ha? Okay? Ha? Anyway, this is a comedy podcast, guys. No. No? Even if we're gonna ask 10 poor people, the poorest of the poorest in the Philippines, respect, Ala, you have a with point there, yourself and man. other people, bro, that would be so interesting. No. Mo Pero lang, of course, diba? sa imo na ko nigi question, sa imo. That's So sa ato. that's so funny. He just had a funny thoughts, one. But they will always choose na I can always change my attitude, no? Yeah. The money I can never get it in a lifetime. Pero dili ka ma-change imong attitude. The stipulation is, no, you're going to be rude. Even to your family, rude, but with it's, money. no, it's taas Sama siya na. na topic, taas siya. Kaya That's a daghan mo siya very tough inclusions. Are you gonna be rude to your son? Are you gonna be rude to your parents? Are you gonna be rude to your friends? Or to other people? If to other people, it's okay for me. Pero rude, just being rude, just naturally rude. That you're Like rude to other people? amazingly rude and mean to people just because you have money. At the end of the day, akong take is walay kalipay. Mura gyapon na og gusto ba ka kwartahan ka pero labad di mong ulo, galabad, like literally labad, di ba? Murag ikaw di mo ma-enjoy ana. At the end of the day, you can have all the things in the world, cars, women, house, big house, spending. Bro, ang mga tao nga giduol sa imo, like just being or just to be around you, do you think they're real? Di ba? Na sila ituyo sa imo kay kwartara na sila kay at the end of the day they just fucking hate your guts. Like if they have a chance to fucking kill you and take all your money, they would do that like 100%, man. Like Sa mo nang may tabo sa imo kung ihanak ka nga pagkatao. oo. Oh, at the end of the dili, you're not Saan safe. sa makasa rude? Dili, mamatay man gud kadali. Dili, I'm just joking. Okay lagi. Respect, Lagi kung maingato ka. Ano. Kung maingato ka ba? Sa rude nga kwartahan. Well, and it will not end Well. well for you. Kwartahan nga rude, my bro, you're gonna be shot in the back of your head like Una without yun na even ka sa imong knowing. bodyguard. Bodyguard, even your bodyguard is Una just yun na like ka. trying, No? is concocting like or planning to, at some point but makuan dili ka malipay kay you just be like looking over your shoulder all the time kay daghan napasakitan sa imong istorya sa imong sa imong buhat just because you have money and people just putting up with you at like for real because you just have money. Da. There's nothing like No? fun about you at all. You just like sa hangout, ikaw ang bully, di ba? Bully ka, kay ikaw gang panugo. Ikaw biyang na kwarta. Pero all those people, they just, they're just leeching on you, which is deserving. Kay kuan ka nga tao, salbahis. Mura man na siya, like, man, I wish I like came this. across this one post, Louie, nga, kuan. Nga, I came across this one post nga, ngay picture ni Ronaldo. Ronaldo ba? Wala na siya labot pero what if one morning when you wake up in the body of Ronaldo, what you will do? Grabe ka daw, I'm gonna fuck his wife. Ronaldo, kuan ba day ba, like, si
Ronaldo Si Ronaldo, Wayan. gyud si Cristiano Ronaldo gidlay. Mga post or basta Ronaldo English Acuna Jr. So, grabe hingi na niya, I'm gonna fuck his wife. First thing to do man daw. That's hilarious. That's hilarious, man. Pero mo na siya. So, no, di ba, lahi sa silag mga, di ba, kwarta. Mao. No? So, ang kani siya, dirigid ta, kung, no, kung logically, ako, logically, dito Mm. kita sa buutan ta. I No? mean, to the naman ta sa point sa tong kuan nga siguro I don't know about the younger people if we gonna ask the same question. No? Pero Kanang simple ra mga naman na sa ato naihugot. mga edad karon medyo dili makamalikit siya wali tanan as again wala ko ingana nga amount nga kwarta nga makainggi ko nga unsa din na siya nga level, di ba? Unsa na siya nga feeling. Pero I know very simple, simple explanation lang. When you have like that kind of money but you're just being disrespectful to everybody, walay kalipay na siya bay. One, murag sayo ra kay ka kwaon ni Lord. Kay everybody just hates you, No? 'di ba? Unsa man imong kalipay ana unless you're just I don't know, unless you're just a sociopath na So, di mo gyud ka na imong makatabang og mga lain tao. Kay Yup. lain mo kag batasan. Uy, Di gyud wala again, amot lang sa mga sociopath na may nga nga tao nga they get off of that. Ingana nga feeling nga nakapangdaog-daog sila. Shout out to Kim Jong-un, Shout out to Vladimir Putin, More mga dictator ba? No. And how is that that Vladimir Putin sounds like Putin, How is that even possible, So, ato ning paano ng kuan, ang number 3. Topic Mm. number 3, unsa may kalahian sa murag dating sa una, murag ang mga love sa una ug love karon unsa may mas tinuod katong sa una pero wa mo gud ta ka-relate kay sa kanang karon kay ano man ka, nawala ka. Ulatan ako. Check. So, kadungog ka? Karon pa. So, ang topic number 3, no? It's been how Dulang many years? nagigi Dating Di na apps ta ba mga ka-relate, dating apps grabe karon kuyaw na kayo bay grabe na kay mga walker Ay, walks ba God. walks of the earth. Lahi na no. Mura bitog sa una abi nato kita ang new generation, di ba? Ingana gyud new generation. Kami ang murag, tree. Well, we know everything. Like we don't even like entertain the idea of like older mga the Duh, older wala. people like giving us advice. It's like yeah, murag kuan lang murag but we don't really take them seriously, which is Pero mo na dito. understandable. Which is understandable kay ingana gyapon nang nahitabo karon mga Karon young sa ones. toa, no? That Lamlam lang ka. kita Ano? mga OG na lugar ta karon pero who cares? Ilang na who cares? Like duh. Lamlam lang ka. Cycle of life. Madambag ana ba? So lahi nga generation di ko ka-relate by it's Di na too lagi. So complicated. lisod di siya nga topic, no? Bro, it's very complicated even to understand or comprehend nga nowadays sa mga kids. Even to their outfit, bro. Like, nilang outfit, di na ko mag-gets ang mga baggy na kuan. Dili ka ingana ka baggy, but ingana nga baggy karon nga super kanang baggy luag nga. kaya anak kada ko. Jesus. So sa akong ikuan, I will insert. So muna Grabe. ingana karon. So di ni mo na masuot loy kung ikaw muli ka Pilipinas na That's too baggy, man. mo Namoy ni sa choy baggy. balls. Diba? Dili No, dili nagali slim fit kay mo Mga dad na ya kayo, ba? super dad fashion, no? Dad pero fashion. mo nakasabot na ko pero I just don't get the kids nowadays murag dating app Dating sa app kinsa wala. na lang. There's Pero lagi nakuha naman nato na sa cellphone sa una good textmate, di ba? Chatmate na agyan magyapon nato na. We've been through it, we've experienced it, but not to this degree nga it's just everywhere. Like all dating apps, it's just all available. Like there's
even dating apps for only like certain genders, sa mga gays, which is, go ahead, man, as long as you're happy. At the end of the day, as long as you're happy, but there's always disadvantages. There's always like the downside to it, especially um hello AIDS, HIV, just Grabe like kalat karon sa CDO Loy. muna ako nadunggan ba, it's just it was not like that before. Like that's early 2000, mid 2000, it wasn't like that. Pero nanay mga cases, pero not compare like nowadays na kana mga recent years na nagkakahitabo na tungod sa dating apps because it's like swap, change partners, more like change clothes, more ingana nga Karon point. And sa may mga sometimes nangabalitaan ni no, it's just a lot involves money. Daghan na kay babae tungod siguro sa kapobrehon, mo na gina siya like they just resort to some sort of like prostitution, you know? Like ingana na siya tungod social media, they see everything. They want, do you want to be like that? They want to be like that, and in order for them to, I'm talking about like the status of somebody, like ingana makita nila through social media, people buying this, buying that, like everything is for the optics, for the clout, right? For the clout, for the optics, ingana akong i-present through social media, and then ang mga followers, like so influencers, and then the followers would be thinking like, how can I get to that level without really like getting it through a job, like trabaho ko, asam ng trabaho, fuck, for 350 per day. That's 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 nonsense. So sa asa they man would rather, I mean, kana mga, like, I'm just talking about kana mga taong through social media makuha nila ang like, 'di ba? Money for sex. Di ano katok mo gud moingon mo lagi. evolve. Dili na siya dating app siya, but at the same time diya ka makakuha og kwarta. Mo na So siya na ko laganap. istorya ni Loy about sa ingana ana tong kuan. So na GC sa kuan, GC sa isa ka lugar. Pero ako saksi gyud ko ani. Di siya Wala, GC. dili ka. Dili ako saksi lang ko. GC Ah, group kanang murag patag sa amo patag. si kuanto Patag Juan, si kuanto si Buboy talaga. let's Just say so m- naay group made up name. Facebook group sa patag Loy sa Mm, moa. So business patag so swap buy and sell so something like that. mm, So naay certain asawa dito sa Siman Loy nga na-open niya ang kunbo sa iyang bana ug mm. kato na yung worker. Ana tong worker nga ang kunbo sa ilang ba. Iya mang nasapon ang kunbo sa itong mga takip. Explain, yeah. Yeah, ang Explain what's worker Walker. sa kato Takirub. takip ay Mm, mga ana-ana one time. So niana tong Siman na unsa man ni unsa man ni abi wag dili ka siya sir kailangan mo kog diaper ug kanang gatas sa akong anak. So okay na tong 3-5 sir pila ka boto. agay. Wala sila nagkasinabot sa Aba. permiro sa boto kay ana man to siya sa permiro nga kunbo nga isa lang ka boto sir mo na ng 3-5 so murag ni angal to si Siman na Mm, pasang sa ko dai nga dila sa kana aso murag gigutom siguro tong bata or agay. Mo lagi, it's sad, man. no it's sad kay pero sus grabe bata pa kay Loy Mo lagi, gipos pero dili ra mo guna diri nga country gud bisag asa na mo guna karon. grabe mo gani tungod sa ang technology nakatabang siya when it comes to Mm, bringing closer families nga layo-layo kita friends nga mga naglagyo pero sige tag contact ingani podcast pero naapoy mga things na disadvantages ana no ma-expose sila ang mga bata sa mga certain type of mga pornographies and mga ana exploitations nga wala sila kabalo. For me, like just to sum it up a little bit, kay we're just still on Yeah. the number 2 topic.
dili siya pareha sa una, at least na effort, di ba? Wala na Yeah. siguro ni manguyab, like you have to go to the house or like meet up somewhere. There's always an effort. I Mura po have kag like, na man lang kayo. pero lahi na gid karon, Oh, you don't, para lang sa ako, you don't even know kung, if they're being real. Like, nabay authenticity sa inyong kuan. Is there any, attraction, like real, genuine attraction at all? Like, when it comes to like dating nowadays? Mo man ang gung question. So, everything is fake, man. Like, yeah. mostly, they have like all people, like all people nga mga pag-date, there's some sort of like agenda. Oh. Yeah, we don't know, pero mostly it's always like So like what's your advice sa mga young people? I will advise my own kid, man. Like, be careful, like wear protection, because you will never know. No, You and never know. You think the natay other kuan person. last year nga ingana sa imong protection na on your way. Last year Sorry. natay gi-launch last year nga protection na mo-color siya or STD detecting condoms ba kung pagkuan mo, so the Mm. color will change if no. So luoy pug kayong baay ato dabi pero okay ra gyapon no kay ang lucky day nag-protect to. No, it's the That's same. fucked up. No? Imagine pag sulod nimo nag-color, do you think you're not gonna Bye ay bye. dili ko, sorry. Like gikuan ka ng gamay ka ng unsa na just the Atiwa, tip, ikaw tip unsa man pre nimo? good, di ba? Unsa man nimo? I don't know, man. Ikaw. So, one lang na weird question. So, I know nga. That's dirty. Ha? I'm going to die. As Ikaw? soon as Pero nakaprotect man ka. yeah, but as soon as I see the color, the person has samot na, HIV, Samot na, OCD ra ba ka ba? I'll fucking dip right away, man. Ako, Like, just tiwason ako. Hugaw. Iwason kay si Kwan man, si Jessica Alba, Bisag si Because, Kwan lang, iba na alawi. Iba na alawi, like, bahala na Lord! Madunggan na nimo sa pikas ng karto ba? Bahala na Lord! Sumunto siya. Sumunto sila dito. Bahala na Lord! Yeah. Pero no, man, that's fucking, I don't know. AIDS mo na atong perception sa AIDS, you're going to die. Like, you're going... Mahawiran lang kami. Grabe everybody is, oh my God, imagine like if people will know that you have AIDS and you're not Magic Johnson, bro. You're not magic. You're just a regular dude with AIDS. You think people will be like pushing your glass, like whenever you have a drinking session, you'll be like, have your own glass, Kanimo. Everybody ang gunner kay skip that guy. Everybody's skipping you the round of drinks because because you have HIV. That's fucked up, man. Anyway, you'll have that to be was like topic number 3. Number 4, say mo, what do you think about this? Naabay chosen ones or tanan parehas ra sa about ni sa diskarte or hard work or unsa ba ka na siya kwarta, mas labaw siya gamay sa mga tao or lami ilang pagkaon. Na ba kay chosen one mo ana kay Christian man ta? by chosen ones or tanan parehas ra. Destiny real expert angle kay ganahan kaning. Hold on, unsay question nga na by chosen ones or tanan parehas ra? Like so, destiny? So dili na mga Faith? tao nga na mga tao mo ana sila loyo. Yay kay na sila okay. Kanang portahan sila kanang ana ba? I believe in good luck, man. I believe in like people are just like born to be lucky. They just like get tuo ka whatever nga they nagi want. tao po sa iyang buhaton gafi. Oh, pero I also believe through you get all those like lucky lucky breaks because you didn't like just sit on your bum. You're not just like lying there. You probably have like been like hustling, di ba? You've been hustling. Ang luck is not gonna go to you unless it won't just like come to you and like like just drop on your
on your lap, you know, like no, I don't think so. Luck for me is like you've been hustling, you've been grinding at some point, unless nagtaya kag loto, that's another story, Oh, like grabe na nga luck. lottery. Oh, grabe na nga luck. A I'm talking million to about one chance. mm, I'm talking about like, you know, just basic everyday life, you know, on how people get to where they are right now, you know, like people who are like successful financially. Like the old people, like you've been like walking, busting their balls, like, you know, just hardworking, like, you know, sweat and tears. Pero, like, kung mabantayan lang nimo from your own standpoint nga, ano ka na siya, wala, gid bay ka ng nag-successful pero like up and down then murag kuan na nagkuan lang bitaw si tawag na nag-flatline lang. Siguro it's all about positivity, man. Like You think? kung Ba? kuan dali ra kay ka nga you just blame everything to God like whatever. Kuha ni siya, Da disa nimo for na me, wala ni mhm. kani siya nga question, kuan siya, kanang, kuan siya, mix siya nga question kay na, ani. From the standpoint, ani, naabay chosen ones, kinsa lugar ang pili, so Kristyanismo ni. Pero pag-abot diya sa, kuan, pag-abot sa, no, dili siya, murag, libog ni siya nga question. Dapat, kuan ni siya, kay mubase ra man gyud sa hard work tanan. Man siya Mm. magsilos. No, kaya ang tinuod na Kristohanon loy, kuan man na siya. Kanang libog ni siya kinsa Oh, ka yeah, yeah, iyang yeah. libog ni siya nga question. I get what you're saying. Na libog. Lisod po sa kay nga mo istorya ta og mga success, mga kuan kay Ana napod biya gid tay mga kaila nga they've been working so hard all their life. Pero like bro, even if like in the Philippines, man, you could be like working all day as much as you can, like you've been just a hardworking, like straight laced person, but you're just being paid 500 a day. That doesn't make any sense, man. Like luoy gid kayo. Nakasabot ko ana pod nga question like lisod kay na natay mga kaila grabe gid ba dili sila kuan patas sila magtrabaho pero financially like diha ra gid sila kutob, di ba? So murag nagulat lang sila how when is the wheels going to turn oo, on their favor. no. Pero lisod kay na ba kay naman gud tay mga kaila nga Ay labaw gamay sa hmm, imuha naka Pilip again ang Pilipino pod overseas worker, nganong ang employer bilid kay sa ila kay hardworking kita naturally we're just hardworking we don't you know kuan pang may kita mangita og may kita makapa-impress sa employer kay bisag ako through experiences resourceful. experience obviously makita nila nga trabaho trabaho gyud like kuan like dili ta yung petiks-petiks di ba ilang ingon Walay hugot nga kanang hmm sus, trabaho I kuan came lagi here ba for work. based on my experience, just like you know, I do my work, put my head down, not don't complain. Like you know, like if there's any task that was given to me, like consistently, I don't even like try to impress. Pero makita maguna, it will pay off. But again, it sucks because sensitive kay karon I just realized it's a sensitive question Topic, kay no. ang Sensitive kay siya, hardworking Filipino man no. naturally Hardworking ta tanan so mo most gani of ako us ingon naa siguro pero it it depends on how you're getting paid, 'di ba? Peso, dollars. So again, peso, my God, man. Unless you no. like So mo work to in siya. Ako ingon, unless you if are you a think na he's one. better at kuan so mas nakakuan siya gamay sa imuha, nakaangat siya gamay, maybe ang iyang papa po na nag-work hard sa una, ana, definitely ako kung akong anak, ana, so dili gid mo siya ma-question nga nganong ingana sila sa dito ka It pwede nga sucks. It mangingana, no? sucks, man. No? Kay kung diha pud ka sa Lord, maana naman siya nga gipakaon gyud ako ng langgam nga ikaw pa Unsa ka, to ingon? Tao lihok lihok kay tao kay tabangan tabangan pa mo tabangan gipakaon tapang. gyud ako ng langgam diha nga, Yeah, it's I feel no? sad like thinking about it. Hopefully kuan kung stay positive lang, Na gani di and fair play lang, dili ka mangnapak sa tao. no. At some point mobali siguro na gyud wheels gyapon nga kuan kanang Din pareha ra man po nan.
I mean, Madato, mapobre, unsa pa dato nang kuan diya, mayatak pareha na gyapon ka, tawluron ra gid ang tanan. mo gyud. Mo ra Sakto gid na. gina bay. That's muna siyang hard Hmm. truth. No one will remember us kani ato ang balay nga atong Mm. natukod after 4 No, generations, malimtan na kinsa ang nagkuan. nobody Wa ni makadumdum sa sakto kuha. gina. Nobody, whatever you're doing right now, 50 years from now, Ana, who the hell is that? no? Atong mga apo ba wala na sila kaila sa tuwa nga. Mm. My great grand lolo work ni sa bisan pa ug nakaila ka sa kuha wala, it doesn't matter anymore, no? It doesn't even matter. Survival ra gid siya, no? Unsa man nagsikag, like ako, si travel, like yahay ang kinabuhi. Who cares? Like, matay ka, you don't feel Gani, those kinds of emotions. Diba? no? Like, live, enjoy your life when you're dead, man, you don't enjoy it. Like, you don't feel all those emotions. So, No. chill, relax, Relax, you know? no? Wala lagi. Yeah. So pwede ra gyapon ning ana ang atong unaon sa Mm. mga ubang tao nga pareha ra magyapon ta. So importante Ano siya po makakaon. na ato mga take, ato ra po ni Ato nga kuan, amo ra ning mura niya perception, mo ha? kuhan. Amo ra Oo. niya. Amo ra Also, ning ang mga tao, our listeners probably waiting for like the the aha moment, like, oh, that's what I want to hear. That's it, man. welcome back. Welcome back. On to the next question, dude. Kana. Ngano number 5. Ngano kuan. I'll answer it first. Sige. No? Nganong lain-lain tag role sa society, no? Basically, ang society dili siya mag-work kung pareha ta tanan. Number 1, kung kwartahan tang tanan, doktor tang tanan, o sa baka kinsa may maglabay sa basura, walay mabaho Walay ta. basurero. Mabaho ang syudad, no? Not necessarily nga you're thinking na he's better than you, pero ang kaning tanan tao na ay role sa society. Ikaw fisherman ka, ikaw farmer ka, no? Ang nagkatawa sa imuha, wala sila kaila sa role nimo sa society. So if I'll erase you, all you kanang kung i-erase mi nimo like me, I'm a farmer. No, farmer me. If you erase us sa society, man mo magkuwag pagkaon tanan nga nakaminos sa mo ang mga farmer or fisherman or fisher folks or drivers sa tanan trucks or sa commuters. So the society will never work when everyone is successful. So naalang tay parts sa natay mga roles sa society. I think no. Sakwa. It's Sakto, tama. Mo na siyang balance ang kuan. Say tawag na ang ura man nag-economics gyapon siguro, di ba? I-elevate din na aton. Walay so ikaw kung nakayuta, you'll work sa imong yuta, ang imong abot ihatag mo sa gobyerno, ang imong balay gobyerno ang naghatag. You will never Unang socialism, di ba? Socialist na mga ngana. Government. So North Korea, may ngana. So China, pareha tanan og pagkaon. So walay dili sila ilahang batong wala pa sila na i-distribute ang wealth, di ba? Equally sa tanan, pero mo lagi na dayon. Dayon mga kuana na loy, dayon mga disadvantages ug kanang mga lapses ba. Ang mga sapian ra punto. It doesn't mean nga equal, no. Wala dito sa loy ba na may mga board. Ang sapian ra gyapon, dili ingon nga kuan kay ang gobyerno man nagbuot nga ikaw imong wealth equal naman, pilion ra magyapon nila ang tao nga kuan ang ilang mga mura ra gyapon ang amigo nako. Ikaw amigo ta kasapian, dili ingon nga i-distribute imong wealth sa kuan. Pilion ra gyapon nila siguro ang tao. Simple explanation lang, di ba? Mura ingana gyapon na nitabo. Grabe lagi. So no mo na siya ang ngano nga dili. I prefer gyapon ako ang democratic country. Gani. Nga if you work hard, the money that you earn, the money that you deserve, then elevate imong kinabuhi. Hey, you work hard for it. Why would you like share that to
to the government. Ingana maguna ang government maguna control. No, it Gani. doesn't work like that sa kuan sa Oh. country like Western country. Mo na ilang kuan mo Mo na nang nakalit sa gina-fight nila nga China. freedom. Mm. Mo na. Kay no, if kanang Oh. war nga ilang ginaingon between those countries and the Great America, kung mapildi ang Amerika, maingana man sila. So sakupon man sila Oh. atong mga communist countries. Mo gali. Gani. Communist countries. Oh, Mo na mao sila. na sila ang galaban-laban sila kay no. Ang freedom nato mupod nang diri sa tuwa na apoy ingana nga gusto sila mo fight for. Pero I think ingani kung pareha diri sa Pilipinas no, ako lang ni this is my own opinion. Na may gusto diri nga mga leftists nga gusto sila silang magdala sa atong nasod. So galisod kay sila dala sa ilang tao. How much more? Dili. How much more? Walay makuan ana kay bisag imagine na lang LeBron James. Example lang LeBron Oh. James ingana kasikat. He's like an alien, like a different breed. That's why he is like that good. Ingana kasapian kay ingana yang talent. You know, when you're talented, you get paid. You get, you get blessed with money. Ingana ang talented. And the communist ideology, di ba? Imong wealth, imong ihatag sa gobyerno. Kay, ingana man. So, ang may tabuan na, katong mga people who, like, engineers or katong Excuse. mga Eric. Erwin such a bomber. Moto sila ang mga ingana, mga engineer, mga paan, suluoy kay sila kay ilang effort mahimog thank you. Oh, like exactly like you said. Ngano magtrabaho man ko og kayod, di ba? Sa ingana nga sistema, ngano magkuan man ko magkayod ko or ipakita nako akong talent or nga ingana nga ang ending dili man sa ako mapadalong ang tanan nako nga grasya. Di ba? Kay share the wealth man. So muna siya ang grabe ka disadvantage na gobyerno at the end of the day gobyerno ra gyapon ang nay-control. So Mo nang mga panghatag atong mga refugees na immigrants. mga tapulan daw ana so ga Di na na to sila mga gatrabaho ba? It happened. gani It's so happening. no inganang It's UK happening. daw no It's happening even here. It's happening even here. apil diha That's the reality kay ingana man ang ngano magtrabaho man ko katong mga tapulan nganong okay ra kay buhion man ka sa mga talented na mga tao, sa mga hardworking nga mga tao. Kay ang idea man is patas, di ba? Walay competition. Mo na siya ang murag so ang di na gyapon idea nga oy. patas Patas man di nganong magkuan man ko magpalabaw ko nganong why would I hard work than the other person? Why would I put more effort, than the other person? When I know the outcome is not gonna be in my favor. So mura na siya simple explanation na. So not for all no? Democratic countries unsa ba na siya like us or sa western dili siya perfect pero I think that's the best system. Unya namo pud tay freedom to talk Yeah, freedom mo of pud na speech. importante no ani Muna kung siya ang wala unta taani kung wala wala pa ni. ta sa atong nasod wala Ako unta na ta sa Russia karon. wala good luck. ta dili we can never do this podcast no Yeah. At least natay nga ng democracy sa atong country even though dili siya pareha gid sa US, di ba? Or sa other western, countries. Pero nag-adapt ta ana nga idea kay gikan man gyapon na sa ilaha gyapon. so unsa gi meaning sa success numbers sa imo do Unsa gid ang meaning sa success? Kwarta, peace of mind, freedom, like what do you think about it man kwarta. Work like growing up, mo maguna atong nakuan, eskwela. Para mag-eskwela ka to get your degree so you can get a job easier kay na kay degree which leads to, making money. and you can So muna provide atong for your ideas family like success, in just a normal setting sa one society. Kwarta. It depends na lang siguro may take murag sa age. Like you feel like
at some point in your life, down the road, makain ka nga, especially when you're like just contented. Kanang kontento na ka, uy, gipangita, the ultimate, you know, the ultimate goal or kuan is peace of mind. Nothing beats peace of mind, bro. Like, Mao na din na siya ang ginaingon sa uh, mga billionaire loy, nga ang mm, money sus money di gyud na importante pero wala man kay wala naman sila problema, di na sila mangita og rent, di na sila easier. mangita og pangakaunon or ilang pamilya nangayog kwarta, makatabang na sila, Sayon bastante ra na sila tanan. istoryahon. Sayo Mm, na din kay maingon sa ilang ako mm, mangita ko yung mas greater purpose mm. in life na kanang peace of mind gyud ko. Kay human naman sila. Unlike Elon Musk kay grabe gyud na he's a machine. He's not human being. Grabe kay siyang mind. Kanang uban ba nga relax ko, relax naman kayo, paano peace of mind gyud. Girl, Kwarta, katong 100 billion na nga mga oo. tao daw, katong mga 100 billion plus na ang ilang money, muna na silang gaingon na, ah, dili kay importante kwarta kay nawala naman na sa ilang nga problem ang money. Oo. Naa na sila sa tugatog sa ilang ilang Mm. peak sa ilahang kuan. So ang basic needs di na so katong mga tawo nga basic needs nga problema pa, parehas sa tua so Oh, makaingon gyud basic ta nga needs, money gyud pero 'pag Ano, naa na pud ta ana so naa na sa tuwa tanan makaingon pud ta levels peace of mind levels gyud. gyapon na levels kay dili makakaingon nga peace of mind then you you cannot even like you still finding ways on how to put bread on the table on a daily Ay basis, gusto kog 'di peace of ba? mind So, karon kay kuan yeah, kanang pero gaanay mong levels. piano? Mm, Kaaga kalaguot, wala, imong anak gutom, wala pay kaon, way gutom. balon ugma. So, Sus, levels, ana kwarta, gyapon, then peace of mind, murag ingana ra so wala siguro gyapon, ka. wala Mm. gyapon. Di Dili gyapon lang mao. kakaingon nga peace of mind. Tell that to the people in our country who's like Tell that to the just Marines. yeah, like who's just starving is just Money the gyud gyapon, the money, biggest no, money. Aside biggest from problem. kani ato ara ning take, this is our take, no. Oo. Dili kay may mga lalom na mga religious people, kay dili kami nga na ka-deep dive into Mm. sa thinking sa grabe ka Kristiyano nga tao. Oo, So kung kanin yung ipaminawan, you listening to us based amo whatever we're saying is based on kuan na our gid ni siya. Kung unsay nasulod sa mong kuan, we're nothing special. Again, balik-balik, nothing we're special not about an us. expert on these We're not topics, an expert muna siya. on this, But we bisag unsa. try to really, like being careful, like almost like what do you call that? Like threading the needle, threading the needle to not like we're trying to be like a little bit sensitive. Kay dili again para sa ako especially na murag dili ko gusto nga it sounds like it's just too easy for us to spew whatever that comes out of our mouth na hopefully makuan nami at least gamay nga ma-contribute Yeah. sa among topics, 'di ba? But we are being very careful kay bro, taga Sagayr mi ba, taga Kamigin mi, kabalo mi sa hardship, man. Kabalo mi sa hardship, so we understand. Kamot na karon sa Kualoy na ako diri sa Mm, lugar sa kaning Bukidnon, grabe ang kuan sa tao diri, grabe ang effort sa mga tao. oo, again, tanan you will your attitude towards like being a hard worker, it will work out 110% kung naa mo sa laing nasod earning dollars, you get all the money that you want just for being, hardworking. Oh. So, There muna are lisod kay nam prices to pay. There are prices mm, to pay nga naa sa yeah, gawas para sa inyo, di ninyo diretso makauban ninyong pamilya pero kung mayngon kag money sa money lang nga topic, no, mm, you're gonna be well compensated sa imong effort oo, or more. exactly. Sa unsa ang ilahang naa sa ilahang lugar, luoy ka sila didto, Mm, no? gali Dili nga na kadako, then naa sila'y mapuy-an na libre sa mua, libreng pagkaon, pero dili para sa ila nga walay trabaho, o walay makaon, wala sila mm. maduulan. So, makapugos gyud sila, mapugos pud gyud sila. Yeah, it sucks, man, because like
Filipino in general, we are good people, man. We are better, like way, like better than, Very hospitable. yeah, better than other, people in other country. Like that's facts, man. Like, No? muna siya ang kwan. It's a sad reality kay parang kwan Pinoy kita. Ma-feel gina ako ang kwan sa Pinoy ba? Char, diba? 2027, yung dagan Dagan nun, di day. ba, mga bear kay Ayo ko sa mga, kalimot, mayo 14 ayaw mo lagi, pagkakagawad. di ba, mga Ay set kalimot, up, mayo 14 ayan Vincent na, Chavez pagkakagawad. uh, Ang sulti, pagkasunod nga kwan, dako mao, kayong poster yo, dali maduulan, di ba? mao na diri. Yan, saba din No? kayong kwan, ay kwan din, kanang music din sa kwan, sa mo, No? kanang trompeta, ano na, Trumpala. No. grabe. Kadong Mayo. Di Mo lagi, mo atong lagi, buligan. mo good, my God. So, yeah, let's Kading let's uban na proceed. topic Loy, ikaw dili Can you, kani. can you go first? Because I'm trying to like, understand like, Kaning number or 9 mo man yo, tinuod wala ko unsay ba leverage, like unsay pasabo ang example sa pasabot leverage. nila ani kasagara Loy, namong gibangaga. Money comes from leverage, dili ikaw Mm, mismo, so leverage pud sa time, so mm. leverage sa kwarta, magpahulam og kwarta, mao nang mga kasagara. So lalom na ni nga topic ni kuan, si Chat GPT manggod ani mga ako aning mga So unsa man base imong take? na there's certain situations na tinuod nga no ay money pareani o ang leverage sa manpower like kami nagsweldo mig tao, so we can do kung unsa mong buhaton karon like naami spare time para makabuhat og more money sa lain business or lain hobbies. So mas advantage siya nga magsugo kag tao kaysa you do it by yourself. Nga na ang pasabot aning. So na Unsa man day ang opposite na reasoning pod, like that can that can compete to that like to that comparison, like unsa ang so pinaka, the other na way ang kato mga yun, no? My time is my money, my effort is my akong puhunan. So para to get to your goal. pareha ra gyapon. Pareha ra nga dalan. Ang katulang uban pareha na ilang kanang mga Elon Musk mga Wala ingana. kay siya gigamit nga kwarta lugar. Na Ang gyapon. So pero gi-leverage niya, gisugal niya at first pero time comes nga kaya na niya manugo. So ang iya daing brain dili na kay siya didto magtrabaho, nanapod siya lain na venture, nanapod siya lain na project. So okay, so I it get will you, man. multiply nga na ang ilahang So, thinking sa uban, no? mm, Dili sila so I parehas. think you are fucking 5 steps ahead Ang uban kung if sila. it involves money, if Oh, you if have it those works. resources. Kung If gana it na din siya, murag, so muna din na makatravel-travel mm, na sila, makakuan. So it sounds unfair pero ingana ang reality ba, if nga you na have 'no. money you can pretty much do whatever you want. Muna na. Like, you have an Hmm, easier path, 'di oo. ba? So nawala kay Chan kanatuok didto ana. So sila chances are you oo, get to your destination you get easier. or you get to do another things nga 'no, relevant sa imuha or Oh, another muna sila. sad reality Tiga. kay Kaning number 10, ikaw murag ikaw ni naa kay say aning overthinking. overthinking. Hold on. Number 10, overthinking, blessing or curse? Overthinking, blessing or curse? Deep thinkers versus simple life. It's tough, man. It's tough because overthinking sometimes uh like Stress? distraction. Like it's such an distraction when you like sometimes, like for me, especially for me, if I would if I would be doing something, I always like it always somehow I would be overthinking, let's say the outcome. I would be overthinking if I'm like making the right decision, if I'm, even though it's just
even though it's just an easy task, 'di ba? Kabalo man ka mind over matter, 'di ba? Ingon nimo. So muna siya kung gikuan karon nga why would I like even like overthink? Like it's always like overthinking that will not go according to your plan, because you overthink. Like Kato ang akong imong naingon after imo tong gi-deep dive, did it help you oh, oh in a yeah, way? of course. Kay I'm always overthinking, right? I'm always thinking of not making any mistake. So bisag gamay ra kay nga kuan, I'll have to make sure that whenever I'm working, the operation will go as Spotless. smooth. Will Yeah, be will go as spotless. smooth as possible. Like walay kuan mistakes, even though it will create some sort of distraction and like a a misunderstanding towards the people who's like working with you. Kaya murag ga-overthink ko ba? Ga-overthink ko nga dili na siya pero man at the end of the day wala magud they're not the same mentality as you. So you will take it the wrong way like, 'di ba? Like just based on like personal experience na Ana hatra yan ba ang kay ingana. nimo? Hatra kay mana Oh, sila hatra ba oh, kay murag nimo? ingana ba like Di man chill. ni Like atuwa. to the point where they would just tell me like, can you just relax, man? Di Like ba mana sila sa Himalay ana di pa ni atuwa mm, nganong hatra man kay ka? yeah. Oh, Di man ka gignan gid madato ko. ani. Gignan gid ko, dude. Oh. I'm getting my money anyway. So that's when sometimes it will hit me like, bro, Bitaw no. yeah, exactly. I'm getting my money, you're getting your money. Like, Pareha nobody ram really day. cares. Yeah, Oh. nobody really cares. Muna siya ang one of the downside because you will not be like at ease. Like just bro, like ease up, man. So muna ni siya, siya to ang simple life kaning naa diri. Deep thinkers Mm. versus simple life. Kato siya simple life, kato siya trabaho ra ko diri. Di mangyapon. Oh, I'm not. I mean, again, overthinkers sometimes because there's some association going on with that kind of disorder. Dili lang kay overthinking ra ka mora na siya nga personality. No, Ah, it could daghan ni be siya kauban. overthinking because you're OCD. There's something going on. There's a lot of like moving. I don't know because I've lived through it for how many years. How It's did it just went? part of who I am. How It did it went? helps. Overthinking for how many years? I mean, it's just like mura na siya og part sa akong lawas like gitala na lang na ako na. It's hard to So explain, it's man, normal but for you. Normal na sa imo na nga overthinking ka. yeah, it's So na normal, kay but it's not like yeah, mga it's not like overthinking 24 hours. there are certain periods Dili, sa karon na dili adlaw. good. Oh, kaya naman mo kay personality na I will just be most of the time I would overthink because I'm outside, like I'm doing outside of the house. So murag dia ang one overthinking. But so most of the time people like me would just be like chilling, just to ease up on that overthinking disorder. So ang among kuan well, like one of the remedy is just to just chill, like watch TV or like watch some informative. I'll get some That's why diversions. nga na diversion, but in a lot of situation when you're like dealing with the outside environment, then you overthink. I mean, it sucks because that really it sucks, man, because like you overthink about your family, what's going on. So murag No, ingana lang siya. to the point Pero na do you some things na you can't control imo gyapon gono naon. Mo pa nang downside, no? Out of your control mm, pero ga-overthink pagyapon ka, no? yeah. Instead of thinking na mag-chillax na lang ko kay murag this is And out of then my one lang, like I think it's just
just like the acceptance, like that's who you are, di ba? Like Ah, oh, ingani ko overthink, that's who I am. Pero the upside and the downside, upside would be like, wow, just fucking thinking of some crazy ideas that makes me laugh. More no, na ang bitaw, I'm not dili ingon nga I'm just gonna be sad, overthinking all the time. Like I'll be just like, you know, like I'm fetal position in my bed, like, you know, murag just so depressed. No, like most of the time I'm just like be on just being myself and I would just like fucking think of like some crazy idea, mostly funny ideas. So murag just how overthinking nga ingana nga not just nothing wrong with that. Kay I'm just like I'm just chill. I'm losing up no. because I'm just like yeah, that's fucking crazy. You know, magtanaw ko comedy movies, mga kuan. So na yung mga there are ways on how to deal with that. But may nga accept for who you are and you know, you're not hurting people. Ang upside So oh, we're just na afraid of like dili making parehas sa mistake. mua nga kaning mga Oh, muna siya sakto. bahalag masayop, Okay, no? it's like one of the one of the uh like not so acceptable personality is murag Gauyog imong kanang kamera. gahwan man ko, I'm like shaking my knees. Kanang insecurity, man. That's part of it. OCD nga insecurity. Na Hmm, insecurity. ba? Kuyawa buday ka Okay, na ba? masayop. Masayop ka nga na like grabe gid kayo imong kuan like according to plan. Like ako according to plan, like I'm not gonna rush. I'm gonna get to my job like 30 minutes or an hour before I clock on. Kay dili ko daldilan mo nang it will create some fights between me and my wife kay murag light man siya totally the opposite like you just be like chilling Isa ra mo then og sakyanan? oh kanang when I every time I drop her off na murag I have to cater to her time. Ako gadali ko kay kinahanglan ko dito 45 minutes early, di ba? Kay sila, tanan man ta. So It's not to murag it's ingana not ra sa siya imo ang ra. kuan. Mura na siya ang murag magbangga like diha ra gid siya mag-clash, it will clash because you know No. I'm thinking Unya, like, "Oh, you don't even understand, like, I'm not you know, this is just I need to be there. I need to just chill before, you know, I wanna sit down, listen to, you know, music before gusto like." kada uli 'no? Mm, Ah? 'cause when you're overthinking of everything, like going to work, what if there's like a fucking accident, right? It wa so if Nga I na? have so I have yeah, kung maaksidente then I have still I'm not even late. So, you know, I'll be stuck there for like another 15 minutes, but still okay because I'm already like way too early. So na ko ana nga traffic. Dili ko kay kung if I'm like trying to, you know, trying to be there because I have like I don't have much time, then murag I feel like I'm late, then it will ruin my day. Like it will like I'm not it murag ingana siya ka chaotic nga I'm already overthinking that oh what if you know I'll be there but I haven't even checked like gusto na ko may balaan kung unsay ah planning sa akong shift like 'di ba? May balaan ako unsay mga not available, unsay mga available, unsay kuan what's going on. So muna siya Ako akong ako ana, nako ingana loy, dili I'm not OCD, pero when it comes to kanang ingana, kanang pareha ng flight sa akong asawa yeah today. in the airport. Yeah. Kung flight niya 8:00 sa gabi, dapat naanak ko didto 4:00 pa lang. Bahalag unsa mong buhaton. So, Ingana ko. mag-wonder siya nganong sayo ra man gyud kay ta. Kung naa pala na disgrasya diha sa dalan sa pareha diha sa Mm, Maluco sa Bukidnon, at least tatay chance nga makapangita og line option dili ka mabiyaan sa imong flight, that's what I was no? We have saying. a workaround. Well, naatay plan B always didto. Mm. Eh, naa pala'y mahitabo niya malangan ta diha so ipamotor ta Magali. ka, ano.
Muna Lain siya ko nga, mangita kung turon ka. ana, Yo asay mo mga immigration. documents nga kuan dahil na kay nalimtan nga kuan, I still have time to look for those documents, retrieve all those documents and fucking Do you do you remember nga nakaabot ko og Singapore atong one time nga naa ka didto pero wala man ka nagpakita ato. So ako nga nagpakita ato. Oh, unsa man to? Timing Unsa man kayo ato? bay, upat ni kabuok. Mm, Sa immigration, pagtanaw niya sa kuha, sa Philippine Immigration. mm. Zone 3 patag. Kaila ka ni Imber? Asa? "So, Bisaya ka, ma'am?" "Abay ra mo balay ni Imber, no? Ikaw to si kuano, ami silingan rami." Di ba? Damay din to akong kuan, katon ta akong Sulod kauban sila diri nga. tanan. Daghang kay mga papilis ba kay natingala tong anong dala man nimo na imong mga papilis, naa siya sa abay. Naa siya sa abay nako nga immigration officer. So nagwonder na tong lalaki, lain ba ning Pinoy kay Pinoy magduda ra gyud sa Pinoy nga. Oh, Anong dagan manarbaho. ikaw naman kay credentials so si mo trabaho ka. So Oh, niya ato nga gani. tagapatag. Di ba? Naay mga ingana Hmm, nga politics gid gyapon. So muna ako, I'm kuyo trying to kayo. avoid those kinds of situations sa Gani. airport. Muna sayo gid ko. Kay basig na day ko'y nalimtan nga documents that I'm not gonna be able to go through. So sayo gyud ka atong niuli ka. Sayo. Atong And when it comes last to ta nga airport, when gikan it ka. comes to airport, that's the earliest possible that I could be in one in a particular situation. Airport good now. That's the earliest I will be like 5 hour earlier